शिव जितेबाला 5 वर्षर पिला तार बापा माँ दुहें हठात मरीगले। अनाथ शिव को रामदास नामक जने सज्जन व्यक्ति पाली पोषी मनीष कले। शिव स्वभाव थिला अलसुआ, पढ़ापढ़ी कला नहीं, कामदाम शिखा से चाहिला नहीं। देखु देखु ताकू 16 वर्ष हो गला। दिने रामदास ताकू कहले, पुओ तू एणिके अलसुआ बुद्धि छाड़, मुझे बुढ़ा हेलिणी, केबे मरीजी तार ठिकना नहीं। तू एबेठारु कामदाम न कले तो भाई बंची रहिबा भी कष्टकर होई जिवो, कारण मो परे ए घरर लोके हुए तो तते खाइबाकू भी न दे पारंती। तेणु आजि ठारु सखाळ और संध्यारे तू बगीचार पानी दबु। रामदास घर पछपटे तांकर बेस बड़ बगीचाटाए थाए। सबु गछरे 2 ओली पानी देबाकू हेले अंतत 4 घंटा लागिबो। शिव पई ए काम बहुत कष्टकर मन हैला। एणे रामदास घरे कहि दैथांती जे काम न कले शिव को कहीं खाइबाकू देब नाही। शिव भाविला बिना कष्टरे जदि खाइबा जोगाड़ होई पारे तेबे भल। तेणु से काहाकू किछि न कहि घरु बाहरी जंगल आड़े चलीगला। बाटर देखला जने सन्यासी बसिछंती। शिव जाई तांकू देखा करी सब कथा कहला। सन्यासी सब शुणी कहले, तमे भाबुच कि हल न कले फसल हब? हल जदि किए करदेला वर्षा हेबा भी दरकार। जदि वर्षा न होला सेतिपई तपस्या करिबा दरकार। तमे आध्यात्मिक शक्ति पाइले घरे बसी से सब करि परिबो, सेतिपई साधना दरकार। तमे एई पटे पटे जंगल भीतर को जाओ, देखिबो जणे व्यक्ति साधना करुछि। शिव सेई पटे पटे जंगल भीतर को गला बेले देखिला जणे लोक गछरु ओलटा लटकिछि। एहा भाबी शिव ताकू कहिला, मु मध्य आपनक परि ओलटा लटकिले मते खूब शीघ्र फल मिलिबो कि? एकथा शुणी ओल्टा लटकी लोकटी चित्कार कर कहला, कि फल रे? मते तो जने लोक बांधिकी एठी टंगाई दी जाइछि। प्रथमे गछ को चढ़िकी मते आग फास मुक्त कर, तापर कथबार्ता। शिव गछ उपर को जाई लोकटी को फास मुक्त कला। जानिला से होछि गोटे चोर। शिव ताकू उपदेश दे कहला, देख चोर होई मृत्यु सहित खेली एपरि टंगा होई रहिले 6 मास मध्यरे सिद्धि पाई पारंती कि? शिवर कथा शुणी चोर को हस लागिला। से गंभीर होई कहला, कौन कहूछु तू? घंटाए लगी मु झुली जो अवस्था पाइलिनी से कथा कहना कहना, आउ तू कहूछु 6 मास एमती झुली रहिबी? तू चाहिले मु तते एठी झुलाई देबी, किंतु तू बरং मो सहित चाल, एकाठी चोरी करिबा। मु तते चोरी विद्या सिखाई देबी, सेथिरे राताराती तू बहुत किछि पाइबू। शिव को चोरर कथा पसंद हैला। चोर ताकू घर को नहीं गला। खियापिया परे चोर ता देहरे किछि तेल बोलिला आउ कला रंग सबू बोलीदेला। शेषरे दुहें चोरी करने को बाहरले। रास्तार गोटे धनी घर देखि शिव कहला, मोर मने हुए ए लोकटी धनी, आज एठार भाग्य परीक्षा करबा। धरा न पड़िले तो बहुत किछि धन मिल जिवो। किंतु चोर कहला, ना ना ना, एठारे पहरा वाला आउ शिकारी कुकुर भी अछंती, तेणु आमे छोट घरटे देखि चोरी करबा। शेषर से माने गोटे छोट घर देखि चोरी कले। सेठार से माने मात्र 200 मुद्रा पाइले। शिव खुशी होई कहला, एही धन आमे निज भितर बांटी नेबा, सेथिरे हमर मासकर खर्च आराम रे चली जिवो। किंतु चोर कहला, जे मते ए घर विषय रे ठिकना देइथला ताकू 50टी मुद्रा देबाकू हेबो। पुणी आमर जने सरदार अछि, तार मध्य एथिरे भाग अछि, ता बिना चोरी हेई परिबो नै, ताकू भी 50 मुद्रा देबाकू हेबो। ए घरर दरवान आमकू देखि न देखिला परि रहिला, ताकू मध्य 50 मुद्रा देबाकू हेबो। आमे आउ जहा बळिबो ताकू बांटी नेबा। एहा परे भी काली मंदिर को जाई 10टी मुद्रा खर्च करी आमे भोग लगाइबा। एबे तू देख आउ केते रहिला। आम भाग्य पड़िला केवल 20टी लेखाएं मुद्रा। तापर से माने घर को फिरले। सेही धनर भी शिव संतुष्ट थिला, किंतु देहरु कला छड़ाइबाकू ताकू घंटाए लागिला। तेणु ताकू ए काम आदौ भल लागिला नाही। से भाबिला दरवान र काम बोधे सबुठारु भल। दरवान टिके चोर को न देखिला परि हेला, अथच 50 मुद्रा पाइला। शिव ता परदिन जाई दरवान पाखरे पहुँचिला। ताकू कहला, तारी परि किछि काम तार दरकार। एक कथा सुनी दरवान आश्चर्य होइगला। कहला, मो भली काम चाहूचु? सेथिपई प्रथमे तते सिपाही घरे बिना पैसा खटिबाकू पड़िबो। तेणु चोरी हेले से मते किछि दंड दिए नाही, किंतु बहुत टंका मिले। तू जदि एसबु पे प्रस्तुत तेबे भाबी चिंती कह। ए सब चाकरी बाकरी बोधे मु पारिबी नाही। अच्छा मते कह तो सिपाही हेबाकू हेले कोन करिया पड़िबो? शिव पचारला,
ତୁ ସିପାହୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାର। ଦରୱାନ କହିଲା। ଶିବ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଶିବର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଜାଣିଛ ତ ସିପାହୀର କାମ କ'ଣ? ଚୋର ଧରିବା। ଚୋର ଧରିବାକୁ ହେଲେ ସାହସ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚକ୍ଷଣତା ଦରକାର। ତେଣୁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ସିପାହୀ ଭଳି କିଛି କାମ କରିପାର। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବର ମଥା ଘୂରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବି? ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ହେଲେ ତ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକିରି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ। ଶିବ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ। ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି? ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କର ଶିବ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତମେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ଗାଁରେ ସୋମନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଗପ ଶୁଣେଇବ। ଗପ ଶୁଣେଇଲେ ସେ ତମକୁ ଦିନକୁ 5ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଶିବ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୋମନାଥ ତା ଭଳି ଜଣେ ଗପ କୁହାଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇଲା। ଶିବର ଗପ ସୋମନାଥଙ୍କର ବେଶ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଦୈନିକ 5 ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ଦିନେ ଶିବ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଶିବ କଥା ଶୁଣି ସୋମନାଥ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତମ ଗପଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? କ'ଣ ପଇସାର ଅଭାବ କି? ଏକଥା ଶୁଣି ସୋମନାଥ କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ସରଳ। ତମକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛି ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମଠାରୁ କାହିଁକି ଗପ ଶୁଣୁଛି? ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ଥିବାରୁ ମୋଟା ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶରୀର ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଓଜନିଆ ହୋଇଗଲା। ଓଜନକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା କମାଇଦେଲି। ତମ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣୁଛି କେବଳ ମୋର କ୍ଷୁଧାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି, କିଛି ଫଳ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ବୈଦ୍ୟ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି। ସେତେବେଳେ ତମଠାରୁ ଗପ କେମିତି ଶୁଣିବି? ସେପରି କାହିଁକି? ଶିବ ପଚାରିଲା। ସୋମନାଥ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଓଜନଟା କମିଗଲେ ମୁଁ ବୁଲାଚଲା କରିବି। ତାପରେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବି। କିଛିଟା ପରିଶ୍ରମ ବି ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଔଷଧ। ସୋମନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ନ ଭାବି କହି ପକାଇଲା, 2 ଓଳି ଗଛରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ। କାରଣ ଶିବ ସେ କାମ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କରିଥିଲା। ପରିଶ୍ରମକୁ ଡରି ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଳସୁଆ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଡ଼ି ରହିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ କି? ସୋମନାଥ କହିଲେ। ଏବେ ଶିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ରହିଲା। ସୋମନାଥ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ତାର ପାଳକ ପିତା ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଏଣିକି ସେ ଘରର କାମ ବୁଝାସୁଝା କଲା, କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବୁଝିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।